pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugas nga Pilipinas, 1:56 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. 6th International ug 9th National Conference on Poverty Alleviation formal na nga ginabrihan. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga ginabrihan kakulop Oktubre 8 ang 6th International nga 9th National Conference on Poverty Alleviation and Sustainable Development o IPOVCON sa Bipso Gym sa Naval, Biliran. Ginpangunahan ini sa Samar State University o SSU, kabulig ang Biliran Province State University o BIPSO, ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev Region 8. Sa tema nga Technology-Driven Solutions for Poverty Alleviation and Inclusive Sustainability, katuyuanan san komperensya nga magpadangat san mga makabag-o nga solusyon sa kampanya kontra kapobrehan. Sa pag-abre sa programa, ginhatagan doon ni BIPSO President Dr. Victor Cañezo Jr. ang pagkaurusa sa tanan sa pagpaduso sa Sustainable Development Goals sa United Nations. Ginpabugatan naman ni SSU President ngan IPOVCON Convener Dr. Redentor Palencia nga talinguha san katitirok nga maging plataporma para sa pagbalyuay san kinadman ngan best practices san mga magturutdo maniliksik ngan policy maker. Nagpahayag liwat san suporta si Rached Regional Director Dr. Maximo Algibe, Governor Shari Antan san Samar, ngan Governor Rogelio Espina san Biliran nga parehas naghatag doon san papel sa edukasyon, inobasyon ngan pagbubligay sa pagkontra sa kakurian. Ang IPOVCON 2025 nagsiserbe nga pagkaurusa sa mga institusyon sa edukasyon ngan kauswagan pakadto sa mas inklusibo nga kabubuwason. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Bago nga mga pasilidad o proyekto gin-turnover sa duha nga barangay sa Palapag, Northern Samar para sa panmaihaan nga pag-uswag o kahimyangan. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Sa katuyuanan nga pakusgon ang kahimyangan kauswagan sa mga komunidad, igindumara sa gobyerno lokal sa Palapag, ang Department of the Interior and Local Government o DILG, ang formal nga turnover sa mga proyekto sa ilarom sa Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program o LGSF-SBDP. Kalakip sa mga proyekto nga ginpatuman ang rural electrification, health station, ngan child development center sa Barangay Mabaras, ngan level 2 potable water system sa Barangay Magsaysay, nga mga proyekto nga ginlalauman nga magpapaupay sa kalidad san kinabuhi san mga residente. Sumala kan MLGOO Rosalinda Harito, panuyo san SBDP nga batunon an ugat san insurhensya pinaagi san konkreto nga pag-uswag. Ginpangunahan naman ni Program Manager Eduardo Diaz ang simboliko nga turnover san susi como pagpakita san responsibilidad san komunidad nga tamanon ang mga nasabi nga proyekto. Samtang, ginhatagan doon naman ni Mayor Florence Batula ang importansya san pagkaurusa, apisar san pagkakaiba san prinsipyo, agud makabot ang kahimyangan progreso. Sa presensya san mga opisyal san bungto, DILG, PNP ng 78th Infantry Battalion, ang turnover in nagserbe nga pagpamatuod nga sa pagkaurusa ngan pagbubligay, hulos nga makakabot ang panmaihaan nga pag-uswag. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan san aton mga balita sa nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Mula sa pinakamalapit